बंगाल के प्रवासी मजदूर की महाराष्ट्र में हत्या कर दी गई है। मजदूर को बेरहमी से काटकर टुकड़े टुकड़े करके बोरे में बंद कर पानी में फेंक दिया गया है। मृतक का नाम है अबू बकर मंडल। यह घटना महाराष्ट्र के वासी पुलिस थाना क्षेत्र के वासी गांव इलाके में हुई है। अबू बकर मंडल का घर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बदुरिया थाना अंतर्गत रुद्रपुर गाँव में है। वह पिछले कई सालों से महाराष्ट्र में मजदूरी करता था। वह मुख्य रूप से राजमिस्त्री का काम करता था और वहीं अपनी पत्नी के साथ रहता था। पिछले रविवार की शाम के बाद से अबू बकर मंडल का परिवार उससे संपर्क नहीं कर पा रहा था। उसका मोबाइल बंद था। काफी तलाश और पूछताछ के बाद भी जब वह नहीं मिला तो अगले दिन उसके परिवार वालों ने स्थानीय वाशी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की और मंगलवार को अबू बकर जहां रहता था वहां से कुछ दूरी पर एक तालाब के अंदर एक बोरे में बंद उसके टुकड़े टुकड़े किए हुए शव को बरामद किया गया। पुलिस ने जब उसका शव परिवार को दिखाया तो परिवार ने उसकी पहचान कर ली। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और फिर कल रात कफन में बंद उसके शव को महाराष्ट्र से उसके पैतृक गांव रुद्रपुर लाया गया। शव घर पहुंचते ही मां बाप और परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। परिवार वालों ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि प्रवासी मजदूरों पर लगातार हो रहे ऐसे अत्याचार और हत्याओं को रोका जाए। रात को इस शव को दफना दिया गया। महाराष्ट्र की वासी पुलिस इस हत्या की तहकीकात में जुटी हुई है। परिवार के सदस्यों के नाम हमीदा बीबी जो मां है और शाहनूर गाजी जो जीजा है। কি হয়েছে বলুন তো? ঘটনাটা হচ্ছে আবু বকর নামের এ হচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে মহারাষ্ট্রে কাজে গেছিল। সেখানে ওর যেভাবে হত্যা করা হয়েছে কেটে পিস পিস করে গর্তয় পুঁতে রেখেছিল। ওর একদিন পুঁতে রেখেছে। ও যে এই কাজ করেছে তার আমরা চরম শাস্তি চাই। এর সাথে যারা জড়িত আছে তাদেরও চরম শাস্তি চাই। আমরা তার ফাঁসি চাই। কিভাবে খুন করা হলো? ওর কেটে গলার নলি কেটেছে, এখানে কপিয়েছে, কেটে পিস পিস করে বস্তাবন্দি করে ওকে নিয়ে খালে পুঁতে রেখেছে। যে এই করেছে তার চরম শাস্তি চাই। আমরা ফাঁসি চাই। আচ্ছা কি করতে গেছিল ওখানে? রাজমিস্ত্রি কাজ করতো পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে। কোথায় গেছিল? মহারাষ্ট্রে। মুম্বাই না মহারাষ্ট্রে? মুম্বাই। আচ্ছা, মানে আপনারা কি চাইছেন এখন? আমরা চরম শাস্তি চাই। যে যে খুনির সাথে জড়িত তাদের চরম শাস্তি চাই। আমরা এই বাংলা থেকে একজন পরিযায়ী শ্রমিকের এরকম ভাবে বারবার পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতি আক্রমণ, এটা কিভাবে দেখছেন আপনারা? এটা ভীষণ খারাপ ভাবে দেখছি। আমরা দিদির কাছেও অনুরোধ করছি যে দিদি এই পরিযায়ী শ্রমিক বারবার এরকম খুন হচ্ছে, আপনারা একটু দেখুন। বারবার এইভাবে যেভাবে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আপনার নাম কি? আমার নাম শাহনুর গাজী। আচ্ছা, আপনি কে হন মৃতর? আমি ওর জামাই বাবু হই। ব্যুরো রিপোর্ট, পিবিটিভি নিউজ। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।